फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यू जॉब वैकेंसी लेके आए हैं। पोजीशन है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड इन इंजीनियरिंग कंपनी। दोस्तों, ये हम लोग एक रेपुटेड क्लाइंट कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं। कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है। मल्टीपल वर्क होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम होता है, जैसे इंडियन ऑयल, एचपी। एंड करेंटली जो प्रोजेक्ट में कंपनी का काम हो रहा है वो है वेयर हाउस सेटअप। वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। सो उसी प्रोजेक्ट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, उसी में न्यू स्टाफ बेसिकली हायरिंग हो रहा है। जॉब लोकेशन, दोस्तों ये ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव जो ये प्रोफाइल है, इसका जॉब लोकेशन मतलब वर्किंग लोकेशन जो होगा, ये होगा कामारहट्टी, कोलकाता। कोलकाता कामारहट्टी कंपनी का हेड ऑफिस एंड वेयर हाउस भी वहीं पे है। सो उसी लोकेशन के लिए ही एचआर एग्जीक्यूटिव का कंपनी को रिक्वायर्ड है। और ये कामारहट्टी जो है नियर टू डनलॉप है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा बरानगर एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा आगरपाड़ा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में आता है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट एंड अगर किसी का एमबीए है एचआर प्रोफाइल में तो वो प्रेफर रहेगा, अदरवाइज एनी ग्रेजुएट मेल फीमेल कैन अप्लाई। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सपीरियंस पार्ट पे आते हैं। एक्सपीरियंस जो यहाँ पे कंपनी को चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन एचआर प्रोफाइल ओनली। एकदम फ्रेशर कैंडिडेट नहीं चलेगा। अगर कोई दूसरे किसी प्रोफाइल से मान लीजिए अगर शिफ्ट करना चाहते हैं एचआर में, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। ओनली जिन लोगों का एचआर एडमिन रिलेटेड काम में वर्किंग एक्सपीरियंस है वैसा ही कैंडिडेट चाहिए, 2-3 साल का। स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, लीव, पीएफ, ईएसआई, ये सब रिलेटेड काम, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसके ऊपर जो लोग काम किए हैं, इस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कंपनी को चाहिए। नेक्स्ट जॉब डिटेल्स पे आते हैं। काम क्या करना पड़ेगा? एचआर एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, अटेंडेंस, लीव, बोनस, अदर एडमिन वर्क एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। टोटल जो स्टाफ है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अटेंडेंस वगैरह, लीव, पीएफ, ईएसआई वगैरह, बोनस वगैरह, टोटल एचआर एडमिन रिलेटेड जो वर्क है उसको हैंडल करना पड़ेगा। सैलरी रेंज पे आते हैं। सैलरी अप टू 30,000 मंथली, नेगोशिएबल है। एग्जैक्ट अमाउंट आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ डिस्कस करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए एचआर एडमिन प्रोफाइल में वर्किंग एक्सपीरियंस है ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। दोस्तों, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में डाल देते हैं। वहां पे हमारा फोन नंबर, ऑफिस का एड्रेस, सारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ये एड्रेस है हम लोगों का वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस, नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली, बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क एयरपोर्ट गेट नंबर 2। बाय ट्रेन आते हैं, बिराटी स्टेशन में उतरना पड़ेगा। और ओपन रहते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 4 PM। और ऑफिस विजिट कर रहे हैं तो अपने साथ 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, आईडी प्रूफ, लास्ट क्वालिफिकेशन का जीरोक्स लेके आइए और बात करके आइए। एंड दोस्तों, हम लोग डेली जॉब अपडेट जो है ये जॉब्स इन वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है, डेली जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू। নমস্কার বন্ধুরা, ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি এইচআর এক্সিকিউটিভের একটি নতুন জব ভ্যাকেন্সির সাথে। হিউম্যান রিসোর্স এক্সিকিউটিভ রিকোয়ার্ড ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। এটি বন্ধুরা আমরা আমাদের একটি ক্লায়েন্ট কোম্পানির জন্য হায়ার করছি। এটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের আন্ডারে আসছে। ইটস এ কাইন্ড অফ গ্রুপ অফ কোম্পানি। অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রির ওপর কাজ হয়। এছাড়া রিসেন্টলি যে প্রজেক্টের ওপর কোম্পানির কাজ হচ্ছে ওয়্যার হাউস কনস্ট্রাকশনের। সো এই কোম্পানির জন্যই আর্জেন্ট বেসিসে এইচআর এক্সিকিউটিভ তাদের অফিস, হেড অফিসের জন্য কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে। জব লোকেশনে চলে আসছি। জব লোকেশন হবে হচ্ছে কলকাতা কামারহাটি। নিয়ারেস্ট লোকেশন হচ্ছে ডানলপ, নিয়ারবাই মেট্রো স্টেশন হবে হচ্ছে বরানগর এবং
নিয়ার বাই রেলওয়ে স্টেশন হবে হচ্ছে আগরপাড়া। সো এখানেই কোম্পানি হেড অফিস অ্যান্ড ওয়ারহাউস লোকেটেড, এটাই কিন্তু জব লোকেশন। কোয়ালিফিকেশনে আসছি। কোয়ালিফিকেশন বন্ধুরা এনি গ্র্যাজুয়েট মেল ফিমেল, যদি এইচআরে এমবিএ করা থাকে তাহলে কিন্তু ওটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ, বাট এনি গ্র্যাজুয়েট ক্যান অ্যাপ্লাই। নেক্সট এক্সপিরিয়েন্স পার্টটায় আসছি। 2 to 3 years এক্সপিরিয়েন্স ইন এইচআর প্রোফাইল, শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্যান্ডিডেটই কিন্তু নেওয়া হচ্ছে। ফ্রেশার এইচআর বা অন্য কোনো প্রোফাইল থেকে এইচআর ফিল্ডে আসতে চাইছেন এরকম ক্যান্ডিডেট কোম্পানি এন্টারটেইন করছে না। শুধুমাত্র এইচআর অ্যাডমিন প্রোফাইলে যাদের কিনা অভিজ্ঞতা আছে, মেনলি এমপ্লয় রিলেশনশিপ, লিভ, পিএফ, ইএসআই, বোনাস, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো যারা হ্যান্ডেল করেছেন বা করতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়ালি, এরকমই ক্যান্ডিডেট কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে। নেক্সট জব ডিটেলসে আসছি। কি কাজ করতে হবে? এইচআর অ্যাক্টিভিটিস লাইক রিক্রুটমেন্ট, অ্যাটেন্ডেন্স, লিভ, বোনাস, অ্যাডমিন ওয়ার্ক, আদার্স অ্যাডমিন ওয়ার্ক, এমপ্লয় রিলেশনশিপ, এই কাজগুলোই মেনলি এইচআর এর যে অ্যাক্টিভিটিস, এইচআর অ্যাডমিনের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো থাকে, এমপ্লয় রিলেশনশিপ বা লিভ, পিএফ, ইএসআই, অ্যাটেন্ডেন্স, এই যাবতীয় কাজগুলো কিন্তু করতে হবে। লাস্ট স্যালারি রেঞ্জে আসছি বন্ধুরা। স্যালারি আপ টু 30,000, নেগোশিয়েবল অ্যামাউন্ট আছে। এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথে ডিসকাস করবে। সো প্রোফাইলটার জন্য যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন অ্যাপ্লাই করার জন্য, আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। নাম্বার হচ্ছে 7687028097, 9674131854। ডেসক্রিপশন বক্সটা অবশ্যই দেখবেন। জব ডেসক্রিপশনটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া থাকে, ওখানে আমাদের ফোন নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস, সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। আর অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5, খলিশাকোটা, পল্লী, বিরাটি। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামবেন। ওপেন থাকে মানডে টু ফ্রাইডে 11 AM to 4 PM। আর বন্ধুরা কথা বলে আসবেন। আর প্রতিদিনের জবের আপডেট আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের থ্রু প্রোভাইড করে দিই। যদি জব আপডেটগুলো পেতে চান, লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।